ସେମାନେ କାହିଁ ମରବା ଜାଗର ଜୀବନ ନ୍ୟାସ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଗো ତିନକର ସମସ୍ତେ ଆମେ କରି ଜଗଲେ ଏ ବଢିଆ थे ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମଧ୍ୟ କଥା ଲେଖିଲେ ରୁଚୁ ନ ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ ଗୀତା ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ କଥା ଲେଖିଲେ ତାକୁ ଛାଡବେ দেখে হেসি আমার ঘরে মহাজন ঘরে মোর বাবা আমাকে স্কুটি খেলি দিচ্ছে খেলি খানে খেয়ে যাবার বলবি তোর বাবা বলছে যে তুই যে শুনে নিতি মা কইছে তুই যা ধর্মপতি গুলা মাইছি একবার করলি দেখা তো তেড়ু তেড়ু ভাগবত গীতারে জগন্নাথ পদে লেখে আগো অনেক পুণ্য তপ বলে মনুষ্য চন্দ্র ধরিছে না কার কারখানে ইধর বিঙ্গো কার ফটো আর ধর গাড়ি তো না বলছি আর বসে দিবে না হিন্দি লাগছে মা দেখিয়া বাবা তো দাঁড়া মোবাইল যে বাবা দাঁড়া যে আমি তো ভগবান তোর মন্দির তে इस बेला महादेव बाबा तो कहीं शिवरात्रि पर यहाँ सुन लेते महादेव बाबा नहीं सुन ले जब के लग देगा बाबा नहीं सुन रहे बाबा सुन मो देख लो भगवान के कहने भगवान मत सब तो देखू छे ना भगवान के जहाँ दियो भगवान नहीं दियो कल मन निर्मल जार देहि फोन आइछि भाव आइछन केना बुलु छ मो के धर दला तुम सही 8टा बेलपत्र आनी भगवान कहने भोग राग मागे छी તમે ભગવાન કે હે દાલ પતો દાલ જે ભગવાન સુન લે કો બાબા કે તમે પ્યોર કોડે चिकन पकोड़ा बिरयानी कोडे ना चौमिन તમે ખાવા લાગે ના મંગો છે ને બાબા કે દવા લાગે ওই তো হে বাবা কে না পেটে পেটে বাবার মন बाबा एंटा खाबे आसा खाबे बाबांकर सबठारु अति प्रिय भोग होछि बेलपत्र तेणु कर बेलपत्र आनी करे आस ओहो पहिले ई बाबा के बेलपत्र देले तमे दूसरा जिनिस लेले कि नहीं देले भी बाबा सुन हां हेले कोडे कथा हो काहे देखो सत्य से कहा द्वापर करी बोली चारि जुग व्रत पड़छि ढली सत्य जुगे त्रेतया जुगे द्वापर जुगे एवं कली जुगे से बेला पत्रटा धिला कि नै थे जदी भी धिला व्यक्ति जुगे धिला काहे जिनिस से बेला पत्रटा उत्पत्ति हला को बाबा मंदिर रे पहला के बेला पत्र धिला दे बाबा अति प्रिय हला बेला पत्र के दासिन के क्रिया हला से कथा जदी कहि देबा बेले बाबा बेला पत्र बाबा मंदिर रे लागति बोल हम विश्वास करू जदी भी बाबा जदी हेती केरिया बे पत्र में जदी पसंद करे बोले हे बे पत्र तती के सोरू सोरू किसी को हे कोठा पत्र के बहुत ज्यादा तो मेरे बेला पत्र का केन में जन्म है आ बेला पत्र के काहे में जे महादेवंकर मंदिर रे लाग क्या सर्वप्रथम भगवान कर लिंग रे चढ़े दिले हमर जका नाम कुंज ना का सम्मान रक्षा करी टोटरू आसी छन आ 50 टका प्रदान करी छन आ जब दान के जन्म मामू के सकर मां केनता जन्म मामू के केनता के सकर मामू बुझे कर कहि ता हां नहीं बनी आहे सुना सुना सोचा जानो दे करी मन श्री सत्य जुगार कथा
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବ ଏବଂ ଦାନବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? କେନ୍ ଜାଗାତେ ଗো ସମୁଦ୍ରରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଏମିତି ଫିଲ୍ ଫୁଲାତି ଚାଲିଥିଲା କେ କାମ କବାର କରୁଛ ସଭା ସଲାମ ମୁରଡ଼ିଆ ମୁରୁବେଡ଼ିଆ ସଲାମ ମୁରୁବେଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କୋଟି କରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଦାନବ ତ ଆମେ କଲିଯୁଗରେ ଯଦି ଦଧି ମନ୍ଥନ